वाजून या व्यवस्थेचं जय जयकार करूया. मागे या खिणाक की ही पंचायत राज व्यवस्था आसा ती अधिक बळिश्ट जावची, तिका ताकद येवची. लोकां खातीर उबे रावपाची, लोकांचे मुद्दे मांडपाची आणि लोकांची सेवा करपाची. देव बरें करूं. सगळ्या मानेस्तांनी बसका घेवची. ह्या फुडें आमी पॅनल डिस्कशनाक सुरवात करता. पॅनल डिस्कशना खातीर जे मेंबर्स आसात, पॅनलिस्ट आसात, तांकां हांव माचयेर आपोवणें दिता. मॉडरेटर श्री गौरव पोकळे माचयेर येवन बसका घेवची. GWMC MD श्री हरीश बाबा हाडकोळकर, गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे डॉक्टर मोहन गिरप, श्री पराग रांगणेकर, श्री समृद्ध हेगडे आणि BDO श्री ओमकार मांजरेकर. जोरदार ताळ्यांनी हांकां आमी येवकार दिवया. तांचो थोडक्या भितर हांव वळख तांची करून दिता. मॉडरेटर श्री गौरव पोकळे. गौरव पोकळे हांचो एंटरप्रेन्युरियल पाथ इज रूटेड एज गोवा's फर्स्ट वेस्ट मॅनेजमेंट स्टार्टअप YIMBY, तुम्ही सगळे जण जाणात. And his early work with Government of Goa saw him appointed as an advisor to the Swachh Bharat Mission and as consultant for urban solid waste management, where he played a pivotal role in enforcing decentralized urban projects and contributing to the drafting of municipal solid waste bylaws for the state. आमचे दुसरे पॅनलिस्ट श्री हरीश हाडकोळकरजी, मॅनेजिंग डायरेक्टर गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन. त्या उपरांत डॉक्टर मोहन गिरप, official from Goa State Pollution Control Board, scientist C. Shri Parag Bab Rangnekar, a member of Mineral Foundation of Goa, a charity organization set up by the mining industry in Goa as a collective approach to address the environmental and social concerns of the community residing in mining belt. His present work profile includes conceptualizing, formulating and implementing various social, environmental, infrastructural, solid waste management, watershed and community development programs in mining belt of Goa. Shri Samruddha Hegde, his managing partner, Alter Energy and proprietor, Pariyaya, working in the field of waste management and sustainability for last 14 years with 12 years of corporate experience with Vedanta PLC. B Mechanical with Executive MBA from Goa Institute of Management, currently representing as Secretary of WMAG, Shri Samruddha Hegde. सगळ्यां खातीर एकदा जोरदार ताळयो तुमच्या कडल्यान जावनी. आनी हांव फुडली सुत्रां श्री गौरव पोकळे हांचे कडेन दिता. थँक्यू. सगळ्यान पयलीं सगळ्यांका गोवा पंचायत राज दिवसाच्यो हार्दिक शुभेच्छा. गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. जेन्ना आमी आतां वेस्ट मॅनेजमेंटाचेर उलयतात, हो प्रॉब्लम आतां फ्युचर प्रॉब्लम उरिल्लो ना. हो प्रॉब्लम जावन आसा करंट. आमी जे डेली आयज न्यूजपेपरार हेडलायन्स म्हणून सुद्दां आसूं, खुबश्या वाठारांनी आमी पळयतात की कचरो जंय थंय आमकां दिसता, हायवेचेर आमकां दिश्टी पडटा. प्रत्येक मिटिंगेन तुमचें एक डिस्कशन वो आसूंकूच जाय वो वेस्ट मॅनेजमेंटाचेर. सो हो फ्युचर प्रॉब्लम जसो पयलीं आसतालो तसो आतां उरोंक ना. वो करंट इश्यूज आसा आनी खुबशे आतां वर्सां जाली, स्ट्रेट फ्रॉम 2000 ऑनवर्ड्स आतां पर्यंत खुबशे रुल्स येयले, खुबशे पॉलिसीज येयले. तुमकां कितलेश्योच नोटिसीस, हायकोर्ट जजमेंट्स, वेगळे वेगळे पातळीचेर खुबशे अशे पॉलिसीज आनी डिस्कशनाक येयल्यात. बट क्वेश्चन हो आसा की स्वच्छ सर्वेक्षण जावं, स्वच्छ भारत जावं, इतले सगळे इनिशिएटिव्ह जावन सुद्धा वी हॅव सक्सेस स्टोरीज. इंदोर मॉडेल आसूं नाल्यार खुबश्या विलेज पंचायतींनी बरें काम केल्लें आसा. तरी आसतना सुद्धा वाय देर इज दीस बॉटल नेक, म्हणजे कित्या खातीर ही काम अजूनही पुरेपूर जायना.
ह्याच गोष्टीचेर आमी उलोवपाक हे आयज हांगासर जमिल्ले आसा एक पॅनल डिस्कशनान. वी हॅव एक्सपर्ट्स फ्रॉम ऑल डिफरंट वर्टिकल्स इन वेस्ट मॅनेजमेंट. सर, आय वुड स्टार्ट फ्रॉम द MD ऑफ GWMC फर्स्ट. जशें हांवें सुरवात केली तशें आमी जेन्ना रेग्युलेटरी म्हणटात सर तेन्ना स्ट्रेट फ्रॉम द इयर 2000 ऑनवर्ड्स म्हणजे आमचे सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट रुल्स सगळ्यात पयले फावटी येयल्ले ते म्हणजे 2000 सालान. त्या मागीर 16 वर्साच्या गॅपा मागीर अमेंडमेंट जालो, मागीर 18 मागीर 22 आनी आतां न्यू रुल्स येयला आमकां 2026. सगळ्यांक खबर आसतलें एप्रील म्हयन्याच्यान तो इम्प्लिमेंट जाला म्हणून. इतले पॉलिसीज रुल्स आसून सुद्धा खुबशे फावटी अशें जाणून येता की जे 2000 सालानूच आमकां सांगलेले कर म्हणून तेच खंय ना खंय तरी आतां पर्यंत इम्प्लिमेंट जायनात. What is, according to you, the दोन bottlenecks, if you can just highlight 2 bottlenecks, whether it's in governance, whether it's in behavioral change, they adopt कित्याक जायना आणि why it's not getting implemented? हॅलो, सगळ्यात पयली बॉटल नेक्साचेर जर उलयतले जाल्यार तेज्यान पयली आय थिंक गोवा हॅज डन अ वंडरफूल जॉब. म्हटल्यार आमी हांगा जे सगळे जाण उपस्थित आसा म्हटल्यार अक्रॉस पंचायत अवेरनेस लेवल खूब हाय आसा. सेग्रिगेशन इज व्हेरी गुड. थोडे इश्यूज उरता अशें न्हू कितें इश्यूज ना अशें वी कांट क्लोज अवर आयज. हायवेचेर वेस्ट दिसता. सो ह्या हितूंतल्यान सगळ्यात व्हडलो इश्यू जो कितें आसता तो गॅप्स इन कलेक्शन. सगळ्या परींनी विलेज पंचायत म्युनिसिपल बॉडीज एवरीबडी इज ट्रायंग देअर बेस्ट, बट इन स्पायट ऑफ दॅट थोडे गॅप्स आसा. फॉर एक्झाम्पल सगळ्यात पंचायत जावं सगळ्यात लोकल बॉडीज वेट वेस्ट डेली कलेक्ट करना. आता वेट वेस्ट डेली कलेक्ट करना विलेज पंचायत जावं गांवच्या वाठारांनी कशें आसता टायम एंड टेस्टेड मेथड्स आसात. गार्डन वेस्ट म्हणून हे करता यूज करता विच बिकम्स मॅन्युअर. बट जे लोक अपार्टमेंट्सान रावता जावं कॉलनीजान रावता बट देन विलेज पंचायत ज्युरिस्डिक्शन्स लोकल बॉडीज खंयसर डेली कलेक्शन जायना जाल्यार थंयसरले वेस्ट मागीर खंय वयतले. त्या लोकांक ऑप्शन उरना. सो आमी ऑप्शन प्रोवायड करचे पडटले. As GWMC, what we have done on pilot basis now, we have been requesting people not to throw your waste. I mean, we have got manned collection centers. We have started with Kurchorem as a pilot project in Asolda. And it is getting a good response, saying that we are saying don't throw your waste, please come and आमच्याकडे deposit करा. थंयसर almost 24/7 मनीस आसतले. ट्रान्सफर स्टेशन हेच्यान पयलीं नासताले बट देन ट्रान्सफर स्टेशन्स कितें जाता थंयसर मागीर लोक हाडून कचरो उडोवपाक लागता. सो तो क्लियर कर आनी इट बिकम्स अ एवरीडे सायकल. दुसरें अशें पळोवंक येता थोडे बॉर्डर विलेजीस आसता थंयसर कवर जायना जावं ज्युरिस्डिक्शन कोणाचें जावं रेंटेड प्रिमायसिसान थोडे लेबर लोक रावता जावं कामगार लोक रावता. तेंचो टायम शेड्यूल कसो ते सकाळचे भायर सरता आनी बाय द टायम वेस्ट कलेक्टर त्यांच्या दारां वयता जावं एकदां पावयना जाल्यार अशे सगळे लोक कितें करता ते बॅग कॅरी करता आनी हायवे अक्रॉस इफ म्हटल्यार खंयसरूय फ्लायओव्हर आसा जावं खंयसर विजिबिलिटी तितली ना जावं आड जाग्यार कचरो उडोवप जाता. सो दीस इज वन ऑफ द बॉटल नेक दॅट. सो गॅप्स आमकां कमी करचे पडटले आनी इट्स अ शेअर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अशें न्हू कितें वी कॅनॉट पॉयंट फिंगर्स एट तूं करता हांव करता जावं हें करता. ह्या सगळ्यांनी आमी मेळोनच करचें पडटलें आनी एक पॅशन आसचें पडटलें. ह्या फिल्डान कोण आसा वेस्ट मॅनेजमेंटान ते सगळे विथ पॅशन काम करता हुएवर इट इज. इवन द कॉन्ट्रॅक्टर्स जावं स्टाफ ते कशें काम करता ते आमी पयल्या. विलेज पंचायत आसूं थोड्या बरी उदाहरणाय आसा. विलेज पंचायत आमच्या थोड्या विलेज पंचायत नॅशनल लेवलाचेर अवॉर्ड्स मेळ्ळ्या. गोंयान कशें आसा बॅक एंड जो प्रोसेस आहा दॅट इज वर्ल्ड क्लास. आय मीन जगाचेर वर्ल्ड बँक रिपोर्ट एक केल्लो त्या हितूंतल्यान अशें म्हणटाले सपोज एक 100% खंयसर वेस्ट जनरेट जाता तितूंतल्यान फक्त 6% वेस्ट आहा तो बायोमिनेशनान वयता. वेरेज आमचे काकोरा आनी सालिगांव प्लांटांतल्यान सालिगांव ऑलमोस्ट 150 टन्स आनी काकोरा अराउंड 70 टन्स वेट वेस्टाचेच उलयता.
So 220 tons per day तयार जाता. So it is close to around 40% of that total waste gets collected, as vis-a-vis the global average, which is only 6%. And that is one issue what I would like to highlight. Other issue is that see, there is lot of awareness that is required. गोंयान आमच्या पळयत जाल्यार डोर टू डोर कलेक्शन बऱ्यापैकी चलता. थोड्या विलेज पंचायत लेवल्स ऑर लोकल बॉडीज विच आर फायनान्शियली विकर तांकां एक एकदां पॉसिबल जायना. सो थंयसर कितें एफर्ट्स घेवपाक मेळटा जाल्यार इवन एज GWMC वी आर ऑल्सो लुकिंग इनटू दॅट थिंग. बट आमी सगळ्यांनी मेळूनच हो सॉल्व करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. थँक्यू. सो जशें तुम्ही म्हटलात की मोस्ट ऑफ द विलेज पंचायत आर वर्किंग इन सायलोज. सायलोज म्हणजे कशें, कोण वेट वेस्ट जाल्यार वेट वेस्ट, मागीर तो ड्राय वेस्ट थंय उरता. ड्राय वेस्टाचेर काम करता जाल्यार वेट वेस्टाचेर ट्रिटमेंट ना. सो आय थिंक वी नीड टू, सगळ्या पंचायतींनी जसं सरान म्हटलं, वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टँड युअर कोर रोल्स अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी जे वेस्ट मॅनेजमेंटान बरयल्ले आसा रुल्स. आणि आमचे स्टेट इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट टू इवन इम्प्लिमेंट बायलॉज. So I request all the panchayat members and secretaries, even ZPs, everyone should at least read the bylaws so you understand konachi responsibility आणि केन्ना तुम्ही स्टेप इन करूंक जाय. माय सेकंड क्वेश्चन आय वुड आस्क ओमकार बिडियो. जशें हांवें आतां पॉलिसी बद्दल आनी बायलॉजा बद्दल म्हटलं, डिस्पायट वी हॅव्हिंग क्लियर बायलॉज, ओके, आणि डिसेंट्रलाइज प्रोसेसिंग आसूंक जाय. मागीर अडॉप्शन ऑफ वायडली पंचायत शूड अडॉप्ट मोस्ट ऑफ द सर्क्युलर इकॉनॉमी मॉडल्स, हे सगळे आसूंक जाय. वाय डू यू थिंक देर इज सो मच डिफरन्स? लायक एक पंचायत तुका दिसता की इट्स परफॉर्मिंग रियली गुड, सेम इन्फ्रास्ट्रक्चर इज अवेलेबल, फायनान्शियल सपोर्ट इज ऑलमोस्ट एट द सेम पार, but some other panchayat may not be able to do it. What according to you is lagging behind in every panchayats like this? Is it leadership? Is it community is not supporting behavioral change in community? What exactly you have faced basically problems? Thank you. खुबशे विशय आसा जर उलोवपाक गेले जाल्यार, पण आय विल स्टिक टू व्हेरी लिमिटेड and crisp issues. First, जो आसा लॅक ऑफ फंड. आमी म्हणटा की ज्यो थोड्यो व्हडल्यो पंचायती आसा, ज्यो फायनान्शियली सावंड पंचायती आसा, ते थोडे बरें काम करता इन गार्बेज मॅनेजमेंट. द रिजन इज दॅट तेंचे कडेन तेंचो ओन सोर्स ऑफ रेव्हेन्यू बरो आसता. सेकंड इज 15 फायनान्स कमिशनाचो जो फंड येता, it depends on the geographical area. It is directly proportional. So for the bigger panchayat, comparatively proportionally, they receive more amount of fund. So that is advantage for them. Third is थोडे पंचायती खूप बरें काम करता आणि हो फंड तांकां खंय ना खंय कमी पडटा आणि तेज्या खातीर ते थोडे युजर चार्जीस विच इज मॅन्डेटेड बाय बायलॉज ते सुद्धा ते इम्पोज करता. So as a result, it becomes easier for them, or they are in a better position to collect the garbage on daily basis. आणि त्याच्या खातीर त्यांचे काम सुधारता. पण थोड्यो अश्यो पंचायती आसा, दे आर हॅव्हिंग व्हेरी वीक फायनान्शियल पोजिशन. दे आर रिमोट पंचायत, दे आर व्हेरी स्मॉल पंचायत. अँड एज आय सेड, फायनान्स कमिशनाचो जो फंड जो येता, सिन्स इट कम्स प्रोपोर्शनल to their geographical area, they also receive very small amount of finance commission fund as compared to the bigger panchayat. Also, there are some issues with regard to the OSR, since त्यांच्या पंचायत एरियान चड commercial establishment nastat, so it becomes difficult for them to create that revenue. So that, आणि त्यांच्याकडे खूपशो प्रायोरिटीज असतात. फॉर एक्झाम्पल विथ रिगार्ड टू द डेव्हलपमेंट वर्क्स, सो चडसो फंड थंय एलोकेट जाता and it becomes difficult for the panchayat to allocate a good amount of the fund for the garbage management. So that is one of the issue. Second, I would say is the lack of the people's participation. खुबशे कडेन तुम्ही पयला आसतले, पंचायत जेन्ना खंयची बरी इनिशिएटिव्ह करपाक सोदता, if they want to introduce something or they want to create some facility with regard to the garbage management, खंय ना खंय लोकांचो अपोजिशन येता
आणि ह्या दबावाक लागून पंचायत खंय ना खंय मातशी फाटी सरता बिकॉज ऑफ दी लॅक ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन. सो पीपल्स पार्टिसिपेशन, बिकॉज सिन्स इट इज अ कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज अ टू वे रिस्पॉन्सिबिलिटी. अँड लोकांनी खंय ना खंय पंचायतीक, सिन्स इट इज अ मॅन्डेट फॉर द लोकल गव्हर्नमेंट, लोकांनी खंय ना खंय पंचायतीक सुद्धा सपोर्ट करपाक जाय असते जेन्ना डिसिजन घेता तेन्ना. ऑल्सो विथ रिगार्ड टू इम्पोजिशन ऑफ दी युजर चार्जीस, हांवें जशें म्हटलें की हो फंड जो 15 फायनान्स कमिशनराचो फंड आसा, जावं तो विलेज पंचायतीचो ओन फंड आसा, इट इज नॉट इनफ for panchayat to give a good service to the village panchayat, but also at the same time imposition of user charges is also important for the panchayat, and somewhere they have to take those decisions and they have to somewhere convince the people that it is for their betterment, it is for the mandate of the village panchayat that they have to execute. Other issue I would say is regarding leadership. Some panchayats are doing exceptionally well. They are doing great job with respect to the waste management. But somewhere, ashe dista ki we have bylaws, penalty provisions are there for the violations. But they khoi na khoi, because of the people's pressure and जे आमचे पंचायत बॉडी असता ते डिसिजन घेवपाक पावना. It is a genuine issue. But somewhere panchayat need to work on that. They have to take firm decision if they have to give service to the locals. And also everyone is after panchayat, even High Court, Supreme Court, and it is not only the panchayat responsibility, it is also the responsibility of the villagers who are the residents of that panchayat. And one more I would say is the land issue. One major issue is the land issue. Many of the panchayat have somewhere managed to get the land, and I would really congratulate the government, the central government, state government, wherein a lot of fund of SBM is brought in, and because of which facilities have been built up. Because initially it was not possible for the panchayat to build such facilities, to procure such machineries of their own. But it was very useful and very helpful for the panchayat to get those facilities under SPM. But in some panchayat area, खुबशे कडेन आमी पळयता की लँडाचो इश्यू हा, प्रायवेट प्रॉपर्टीज आसता. सो ओनर्स आर नॉट विलिंग टू गिव्ह देअर प्रॉपर्टी. But now the only option that is left with the panchayat is a government land. So somewhere government also need to intervene in this. And whenever the proposals are put up to the government by the village panchayat for the allocation of that parcel of land, somewhere government also need to formulate some policies wherein they can fast track that process to allocate the land to the village panchayat, especially for the waste management. So these need to be worked out. I guess these are some of the Yeah, so I can again vouch on the same thing. Everything comes down to implementation of the bylaws. If you have seen success stories of Harwade maybe, or Chikalem, or even Nagoa Panchayat, it is because they have implemented bylaws. They are charging. So, make sure you ask your panchayat, charging for waste management fees is not a burden. Unless and until you don't do it, you will not see a good result. Next, I would like to ask Samruddh. Samruddh is a part of Goa Waste Management Association. So the contractors association who work. First of all, it's not easy to work into waste management. It is one of the most difficult things. There is no stability. There is no guarantee. And one is, I would say, lack of, I would say, fund coming in it also. My question to you is, as keeping a lens of execution, म्हणजे काम करून घेवपा खातीर जर तूं एक चश्मो घालतलो आनी पळयतलो जाल्यार तुका कशें दिसता की खुबशे कडेन जशें व्हिडिओन जस्ट मेन्शन केला की प्लांट्स आसात, मशिनरीज दिल्यात, स्वच्छ भारत. पयलीं तरी आय रिमेंबर इन 2013-14 when I was a consultant with government, एकूच कॉमन क्वेश्चन सगळे म्हणटाले की माझ्याकडे मशिनरीच ना, माझ्याकडे सामान ना, माझ्याकडे काय ना, म्हणून आम्ही वेस्ट मॅनेजमेंट करना. आयज तुमच्याकडे सगळे इक्विपमेंट्स, मशिनरी सगळे दिला, तरी असताना खुबशे पंचायती आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट. सम पंचायत हॅव एक्सेप्टेड बट नॉट ऑफिशियली रनिंग इट.
तुमचो सपोर्ट तांकां कसो मेळूं शकता इन दीस आनी तुमच्या एंगलांसून तेंच्यांनी हाचो कसो फायदो करून घेवचो अँड हाव इट वील हेल्प देम इन मॅनेजिंग द वेस्ट इन द विलेज. हाव वूड यू पुट दीस इन टू द रायट वर्ड्स? सगळ्यांत पयलीं पंचायती राज दिनाच्यो शुभेच्छा. थोडक्यात पयलीं वेस्ट एसोसिएशना बद्दल सांगता, कित्याक चडशा लोकांक खबर नासतलें की वॉट इज वेस्ट मॅनेजमेंट एसोसिएशन. एक 4 वर्सां पयलीं आमी जे कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून काम करताले इन डिफरंट कॅपेसिटीज, आमकां लक्षांत आयलें की दीस सेगमेंट इज व्हेरी अनऑर्गनायज्ड. म्हणजे जी कामां जातात वेस्ट मॅनेजमेंटान ती सामकी अनऑर्गनायज्ड जाता. कोण एक कॉन्ट्रॅक्टर आपले लेबर घेता किंवा पंचायतीन आपले लेबर घालून कामां केल्लीं आसा. सो आमी 4 वर्सां पयलीं डिसायड केलें की जे कोण गोंयकार इनिशियली स्टार्टेड वीथ वर्क, ताका कशें लिमिटेशन ना. जो कोण एथिकली वेस्ट मॅनेजमेंटान काम करता, की जाका प्रॉपर डिस्पोजल मेकॅनिझम अवेलेबल आसा, जो लेबरांची काळजी घेता. आतां आमी पळयलां की वेस्ट सेगमेंटान लेबर इज द वर्स्ट वल्नरेबल कंपोनंट. तांकां सगळ्यांक कशें ट्रीट करता आमी पळयल्लें आसा. कित्याक सगळ्यांचो दिसाचो राग म्हाका दिसता येता कोणाचेर जाल्यार वेस्ट मॅनेजमेंट सेगमेंट वर्कर जो काम करपाक येता ताजेर. सो आमी 4 वर्सां पयलीं एसोसिएशन सुरू केलें आनी ताका आज आमी ऑलमोस्ट 20-25 मेंबर्स आसात. अँड अमॉंग अस वी आर मॅनेजिंग क्लोज टू 50-60 पंचायत which you are a part of and Parag also is a part of. So which is a good development in the last 2 years. So coming back to the execution part, आमी स्वयंपूर्ण गोवा म्हणटात. म्हाका दिसता एक भाग ताजो आसपाक जाय की पंचायतींनी आपली वेस्ट आपणे मॅनेज करप, आनी खुबश्यो पंचायतींनी त्या हिशोबान स्टेप्स घेतिल्ल्यो आसा. एज यू हॅव स्पोकन अबाउट द सक्सेस स्टोरीज. जाल्यार कितें की तुवें पयलीं म्हणलें की 4 वर्सां पयलीं कोणा कडेन मशिनरी नाशिल्ली, पूण जेन्ना मशिनरी आयली तेन्ना म्हाका दिसता एक सर्वे जो करपाक जाय आशिल्लो की कोणाक कितें जाय, खंयच्या पंचायतीक कितें जाय, खंयच्या पंचायतीक वॉट इज रिक्वायर्ड, दॅट वॉज नॉट डन. म्हणजे म्हाका अशें दिसता की थोड्या पंचायतींनी आज 3-4 वर्सां मशिनरी पडून आसा पूण थंय वेट वेस्ट कलेक्ट जायना, कित्याक तांचे आपले इश्यू, रेवेन्यू इश्यू आसात. आनी दॅट इज वन ऑफ द मेजर इन्फ्रास्ट्रक्चर चॅलेंज. म्हणजे कशें आसा की एक खंयची तरी गायडलायन येयली हायकोर्टाची की सगळ्या पंचायतींनी MRF घालप, आनी ताका लागून सगळ्यांनी मेळून MRF घालप. इट इज एक्चुअली नॉट अ व्हेरी आयडियल सोल्युशन फॉर अ स्टेट लायक गोवा. अ मॉडेल वीच वॉज तांणी बिचोली जें काम केलां की 30 पंचायती मेळून म्युनिसिपालिटीच्या एका MRFान सगळी ड्राय वेस्ट हँडल करता. हाजे सारको मॉडेल आमी ज्या विकर पंचायत आसा तांकां दिवपाचो प्रयत्न करपाक जाय. म्हणजे काणकोण तालुक्यान म्हण किंवा सत्तरी तालुक्यान जे चालू आसा, जर इफ 5 or 10 पंचायत कॅन कम टुगेदर अँड ऑपरेट वन MRF जाल्यार तांचोय कॉस्ट कमी जातलो अशें म्हाका दिसता. आनी ओवरऑल कॉन्ट्रॅक्टराकूय मातशें इजी पडटलें, कित्याक आतां प्रत्येक पंचायतीन आपापले टेंडर काडप आनी आपापले हें करप, तातूंत खूब मागीर स्कोप फॉर अदर other misuses of funds, etc. So that is one part with respect to infrastructure. दुसरें कितें आता ओंकारांनी सांगिल्ल्या प्रमाणे की प्रत्येक पंचायती कडेन फंड्स आसता अशें ना. सो आमकां एकदां कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून काम करता आसतना वी हॅव टू वेट ऑलमोस्ट फॉर 6 months फॉर पेमेंट्स, which is I don't know, some point of time I think DOP or some department has to pay attention. We how to and how to make funds available to them with regards to payments. तातूंत मागीर वेगवेगळे फाट्या येता की रोड सायड क्लिनिंग इन्क्लुडेड आसा काय ना, वेदर द कंडिशन्स आर ऑल कंडिशन्स फॉर लेबर्स. कितें जाता की सिन्स दीस इज अनऑर्गनायज्ड, थोडे कॉन्ट्रॅक्टर जे सारके काम करपाक सोदतात बाय पेईंग ESI, PF, जे एका वटेन सगळें आतां आय एम व्हेरी हॅपी दॅट गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन हॅज स्टार्टेड अ प्रोसेस ऑफ एम्पॅनलमेंट. सो तें एक सगळ्यांक अवेअर करून दिवचें दिसता की गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉन्ट्रॅक्ट हॅज स्टार्टेड अ प्रोसेस ऑफ एम्पॅनलमेंट वेर ऑल दीस रेग्युलेशन्स विल बी लेड डावन सो दॅट पंचायत वेन दे सिलेक्ट एन एम्पॅनल्ड कॉन्ट्रॅक्टर दे शूड गेट गॅरंटी की तो बाबा आपलें काम करतलो. कितें तरी बेंच मार्कींग आसतलें, नाजाल्यार आतां तो कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट केला पूण तो करता काय ना हाजेर कोणाचो ताळतंत्र ना अशें जावपाक शकना. सो वन इज जस्ट मिसमॅच्ड कॅपेसिटी जी आमकां आतां पंचायतीन फॉर एग्जाम्पल जो प्रॉब्लेम केन्ना सुरू